ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमः। सभी को अहम ब्रह्मास्मि। आज पवित्र सत्संग को सभी को स्वागत करुच्ची। आमे निर्वाण सतकम माध्यम स्वाध्याय करुचे। बहुत गभीर तत्व को आम चर्चा होचे। तो जहाँ भी आम चर्चा होचे चर्चा रे श्रद्धा रखिबे। शास्त्र रे गुरुवाणी रे श्रद्धा एवं निष्ठा रखिबे। सामान्य कथा नुह, बहुत गभीर कथा चर्चा होचे। आम समस्त सौभाग्य आम आज एकत्र हो पारे ये अमूल्य चर्चा को बुझापी चेष्टा प्रचेषा करुचे। मायार मुक्त होगापाई निजर असली तत्व को चिन्हापी आम प्रयास करुचे। जीवनर लक्ष्य को प्राप्त करने आम प्रचेषित अच्छे। तो जहाँ भी आम चर्चा होचे विवेक हिंकरी प्रत्येक जिनिस को अंतर्मुखी हिंकरी अंतर्यात्रा करी परखियापी चेष्टा करेंगे। निष्ठा रखिबे, आग्रह रखिबे। ये चर्चा रे टिके जीवन यापन करवा। अंधकार रु आलोक को आसी शांति आनंद रे ए ब्रह्मलीलार सुख को नहीं पारिबा। आसंतु आज निर्वाण सत्कम सर्वप्रथमे तृतीय मंत्र को उच्चारण करवा। तापर से मंत्रर गभीर अर्थ को माध्यम करी स्वाध्याय करवा। आम बुझापी चेष्टा करवा कौन अनात्मा अटे, आम परखियापी चेष्टा करवा कौन आत्मा अटे। बारंबार एक कथा को आउ थे मन पकाऊँच। जो भी आत्मा कहवा, अहम कहवा, सत्य कहवा, नित्य कहवा, चेतना चैतन्य कहवा, ब्रह्म कहूचे, सेठी निजे निज को रखी परखिबे। निजर सत्य को चिन्हापी आप प्रयास करुँच। तो जो भी आत्मा कहुँ, ब्रह्म कहुँ, से स्थान रे निज को रखी परखियापी चेष्टा करेंगे। मंत्र एपरिका अच्छी। न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोह मादो नैव मे नैवमाश्चर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षो चिदानन्दरूपं शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपं शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। ये कहुच्छी आउ थे मनर स्तर को आम आसीगले। आम बुझुचे अनित्य पदार्थ को परखुचे, नित्य पदार्थ पाखे पहुँचापी चेष्टा करुचे। स्थूल रु सूक्ष्म आड़ को जाऊे, बाहर अंतर्यात्रा करी मिथ्यारु सत्य आड़ को आम यात्रा करुचे। प्रथमे कहुचे नामे द्वेष रागौ नामे लोभ मोह मदो नैव मे नैवम आश्चर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षो चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। नामे द्वेष रागो, द्वेष माने काहारी को घृणा करिबा, काहा को भल न पाइबा। मनर एक वृत्ति एटा घृणा करिबा, काहारी को भल न पाइबा। एटा को मनर अविद्या कहि परिबा, अस्मिता कहि परिबा, अज्ञान रे आमे करुथिबा वृत्ति कहि परिबा। बुझि परसंती? भाबि नियंतु आम परिवार अछि, जो एमती देखिया गले संपूर्ण संसार एक परिवार, संपूर्ण विश्व गोटे परिवार। तथापि आमे जो सीमित परिवार को परिवार मानिचे। भाबि नियंतु आम परिवार रे केही कौन भूल करंतिनी कि? परखंतु अंतर्मुखी निज परिवार को, सीमित परिवार को जो आम निजर मानिचे, से परिवार को जदि आम परखिबा निहायती परिवार भितर भी किए ना किए किछि भूल काम कार्य करिथांती। जदि आम निज को परखिबा, देह को जदि परखिबा
ମୁଁ କ'ଣ କେବେ ଭୁଲ କରିନି କି? ନିଶ୍ଚୟ। ଯଦି ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ଆଜି ଯାଏ ନିଜକୁ ପରଖିବା, ନିହାତି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ କାମ ଆମେ ନିଜେ ବି କରିଥିବା। ନିଜେ କରିଥିବା, ଆମେ କେବେ ହେଲେ କହିପାରିବାନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ, କେବେ ଖରାପ କାମ କରିନି। ଏମିତି ହୁଏନି। କାହିଁ ହୁଏନି? ଜନ୍ମରୁ ଅଜ୍ଞାନରେ ଥାଆନ୍ତି, ସଙ୍ଗତିର ଦୋଷ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ପଡୁଥାଏ, ଲୋଭ ମୋହ କାମ କ୍ରୋଧ ମନକୁ ବାନ୍ଧୁଥାଏ। ତ ଅଜାଣତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭୁଲ କରିଛେ, ନିଜେ ବି ଭୁଲ କରିଛେ, ନିଜ ପରିବାରରେ ବି ସଦସ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି କେହି ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ପିଲା ତ ଭୁଲ କରନ୍ତି, ଆଉ ମା ବାପା ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଶିଶୁ, ମା ବାପା କିଛି ଭୁଲ କଲେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ବି ପିଲାମାନେ ବି ମା ବାପାଙ୍କୁ ଭୁଲକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥାନ୍ତି। ସୀମିତ ପରିବାରରେ ସେଇ ମନୋଭାବ ଯଦି ଆମେ ରଖିବା, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଯଦି ଆମେ ସଂସାରକୁ ଦେଖିବା, ଆମେ ଯଦି ଏ କଥାକୁ ପରଖିବା କିମ୍ବା ବୁଝିବା, ମୁଁ ଯେମିତି ଭୁଲ କରିଛି, ମୋ ସୀମିତ ପରିବାର ଯେମିତି ଭୁଲ କରେ, ଏ ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଶରୀର ଅଛନ୍ତି, ସଂସ୍କାର ଦୂଷିତ ହେଲେ ନିହାତି ସେ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଭୁଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ଯେଉଁ ଘୃଣା ଭାବ ମନରେ ଅଛି, ସେ ଘୃଣା ଭାବକୁ ଆମେ କ୍ଷମା ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ, ମନ ତୃପ୍ତ ରହିବ। ମନରେ ଯଦିଓ ଘୃଣା ଭାବ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିବ, ମନ ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କଥା, ସେ ଶରୀର କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ, ବିଚାର ଆସିବ, ବୃତ୍ତି ଜାଗୃତ ହେବ, ମନରେ ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଜାଗୃତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଯଦି କିଏ ଭୁଲ କଲା ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କେମିତି କରିଦେବା? ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ସେ ଭୁଲ ଆହୁରି କରିବେ, ଭୁଲ ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାର ବିଗିଡ଼ି ଚାଲିବ। ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଏକଥା କୁହାଯାଉନି। ବ୍ୟବହାରିକ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଶାସ୍ତି ଦେବା, ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତଃ ମନରେ ଘୃଣା ଭାବ ରଖିବାନି। ଘୃଣା ଭାବ ରଖିଲେ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହୁଏ, ମନ ଅସ୍ଥିର ହୁଏ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତିତିକ୍ଷା ସାଧନା ଚର୍ଚ୍ଚା ହିଁ ବୁଝିବା, ସେଠି ଆମେ ଦେଖିବା ତିତିକ୍ଷାରେ କେତେ ଗଭୀର ସାଧନା ସବୁ ଅଛି। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଦ୍ୱେଷ କହୁଛେ, ଘୃଣା ଭାବ, ସେ ଭାବ କୋଉଠି ଅଛି? ମନର ସ୍ତରରେ ଅଛି। ମନର ଏକ ବିଚାର, ମନର ଏକ ବୃତ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ପରିକା ଚାହୁଁଛେ, ଚାହିଁବା କିଛି ବି ହେଇପାରେ, ଅନ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରେ, ଅନ୍ୟଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରେ, ଅନ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପଦପଦବୀ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ହେଇପାରେ, ଯାହା ବି ହେଇପାରେ। ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛେ ସେ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତି ନ କରିଥାଉ, କିମ୍ବା ଆମେ ଯେଉଁ ପରିକା ଜଣକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆମେ ଚାହିଁଥାଉ, ସେ ଶରୀରର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେ ଶରୀରର ବ୍ୟବହାର ଯଦିଓ ସେଇ ପରିକା ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲା ପରିକା ନ ହେଲେ, ସେଠି ଘୃଣା ଭାବ ଜାଗୃତ ହୁଏ। ଏଇଟା ମନର ଏକ ସ୍ୱଭାବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେଉଁଠି ବି ଘୃଣା ଭାବ ଜାଗୃତ ହେଉଛି, ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ଘୃଣାକୁ କ୍ଷମାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ବ୍ୟବହାରିକ ରୂପରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରିବା, ବ୍ୟବହାରିକ ରୂପରେ ଆକଟ କରିବା, ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତଃ ମନରେ ସମଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା, ଅନ୍ତଃ ମନରେ କ୍ଷମା ଭାବ ରଖିବା, ଅନ୍ତଃ ମନରେ ପରଖିବା। ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଆଙ୍କ ସଂସ୍କାର ଦୂଷିତ ହେଇଥିବାରୁ, ସଙ୍ଗତିର ଦୋଷରୁ, ତମ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିଥିବାରୁ କିମ୍ବା ରଜ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିଥିବାରୁ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା। ତ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ନାମେ ଦ୍ୱେଷ ରାଗ, ମୁଁ ଦ୍ୱେଷ ରାଗ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ। ଦ୍ୱେଷ ରାଗ କୋଉଠି ଅଛି? ମନରେ ଅଛି, ବିଚାରରେ ଅଛି, ସଂସ୍କାରରେ ଅଛି। ତ ସେ ଦ୍ୱେଷ ରାଗକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ଦ୍ୱେଷକୁ କ୍ଷମାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି କରିପାରିବା, ମନ ଶାନ୍ତି ହେବ, ମନ ସ୍ଥିର ହେବ, ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାବ ରହିବନି, ମନ ଅନ୍ତର୍ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ, ମୁଁକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ, ଆତ୍ମତତ୍ଵକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ। ନାମେ ଦ୍ୱେଷ ରାଗ। ଦ୍ୱେଷ ହେଲା ଘୃଣା ଭାବ, ରାଗ ହେଲା ଆସକ୍ତି ଭାବ, ମୋହ କହିପାରିବା। ମୋହ, ମୋହ ବି କୋଉଠି ଅଛି? ଆସକ୍ତି କୋଉଠି ଅଛି? ଯେମିତି ଘୃଣା ଭାବ ମନର ଏକ ବୃତ୍ତି, ଆସକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମନର ହିଁ ଏକ ବୃତ୍ତି, ମନର ହିଁ ଏକ ପ୍ରକୃତି କହିପାରିବା। ଆମେ ଦ୍ୱେଷ ରାଗ, ରାଗ ହେଲା ଆସକ୍ତି ଭାବ। ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବା,
जो मोह, परिवार प्रति मोह, पदवी प्रति मोह, धन संपत्ति प्रति मोह, मोह अटैचमेंट, मोहरे भी मन तृप्त रुहेनी, मोहरे भी मन चंचल थाए, अस्थिर थाए, भयभीत थाए। एक कथा आम परखिचे आम अनुभव मध्य करथिबा, जहारी को भी आम भल पाई थाउ तांको प्रति अधिक मोह थिले, भल पाइबा किए भी ही थांती, पति पत्नी, पिला छुआ, गुरु शिष्य, जड़े इंडस्ट्री रे काम करुचे, आम ओनर अच्छंती, जड़े कर्मचारी अच्छंती, किंबा जे भी जो भी आमर भल पाइबा अच्छी, सेठी भी अजाणत मन रे टिके डर थाए, काले ए संपर्क भांगी जीवनी तो, काले ए पद भी पलैबनी तो, काले ए संपत्ति मु हरई देबिनी तो द्वेष माध्यम रे जंती मन चंचल होची, राग माध्यम रे भी मन चंचल हुए। इति प्रश्न उठे, राग नथिले आमे जनक जदि भल न पाइबा ताहले आम भितरे हेई पारे घृणा भाव आसीबो, हेई पारे आम भितरे जो मनीषपणिया कमी जीवो। जदि आमे मोहरे न रहिबा, परिवार रे एक सुदृढ़ता रहिबनी, आमे जन जनक संगे सेतिकी भल पाइबानी, सेतिकी जोंठी आसक्ति न थाए, जोंठी मोह न थाए, ताले सेठी भल पाइबे तो कमी जीवो ना। एक कथा को जाओनी, परखंतु कथा को, कथार गभीरता को परखिले आपण बुझी पारबे। मोह माने एक प्रकार डर नुहे कि, भल पाइबा अलगा, भल पाइबा अलगा, श्रद्धा स्नेह करिबा अलगा, मोह अलगा। मोह माने एक भय परिका, डर परिका। आप देखिथिबे जेकोसी नेता मंत्री थांती, तांकर पद पदवी प्रति मोह थाए, मोह, से मोहरे पड़ी से माने देखुथिबे बेले बेले केते माने गाँ गली बुलु थांती, समस्त को प्रणाम करथांती, समस्त को पाद स्पर्श करथांती, समस्त को आकर्षण करिया पे किछि धन, किछि बहुत सारे जिनस बांटू थांती, अजाणत डरू थांती, काले मो एथरक मो इलेक्शन रे हारि जीबी, काले हारि जीबी, कोंठी पाटितुंड करथांती, कोंठी गंडगोल करथांती, मोहरे काहाको सम्मान भी दउथांती, मोहरे कोंठी काहाको विरोध भी करथांती। विरोध काई करथांती, काले ये पदवी मोठारु पळेबो, काले बुझि पाछन। तेनकर इठी जेहेतु आमे ब्रह्मज्ञानी, आमे बुझिबा दरकार जहा भी संसार रे पाइचे से सब किछि अनित्य, असत्य, आज अच्छी काली रही पारे न रही पारे। तेणुकर आज अच्छी ठीक अच्छे, आमे सम्मान दबा, कर्तव्य निष्ठा हेकरी से पद पदवी को निर्वाहन करबा, जे कोनोसी बंधु संपर्क अच्छी तांको सम्मान करबा, तांको सहाय्य करबा, किंतु मन रे ए कथा को भी आमे बिल्कुल स्पष्ट हेकरी बुझिबा, मन को बुझेबा, ये जो वस्तु पदार्थ, पद पदवी, भी आम बंधु संपर्क, ये सब अनित्य, अनात्मा, आज अच्छी काली न रही पारे। तेणुक द्वेष माध्यम मन चंचल होता है, राग माध्यम भी मन से चंचल होता है। किंतु राग द्वेष कौटी चली, मनर स्तर चली, राग को भी मोहि देखुची, द्वेष को भी मोहि देखुची। मु आत्मा रूप रे, मु ब्रह्म रूप रे, मु निराकार निर्गुण रूप रे, मनर आधार रे, मनर साक्षी भाव रे, मनर ऊर्ध्वरे अछि, मनर ऊर्ध्वरे थाई, मनर से द्वेष वृत्ति को मोहि देखुची, मनर से राग वृत्ति को मध्य मु देखुची। किंतु मु राग द्वेष नुहे, नामे राग द्वेष, नामी लोभ मोह। लोभ, लोभ भी मनर एक वृत्ति, मनर एक विचार। लोभ केमती जागृत ही थाए, आमे मन को से प्रकार संस्कार दे थाउ, से प्रकार संगति रे बसी से प्रकार चर्चा ही थाउ, बुझि पासंते। लोभ भी मनर एक दुर्गुण कहि परबा, मनर एक रोग कहि परबा। लोभ हमको पाप करिले प्रेरित करिथाय, अन्य को कष्ट दबारे, निजर स्वार्थ पूर्ति करिया पई पाप करिया रे लोभ हमको प्रेरित करिथाय। तो लोभ भी मनर एक गुण। जदि आमे कुसंगति रे बसिबा, किंबा धन प्रति बारंबार चर्चा हबा, धन प्रति अधिक मोह रखिबा भी कहि परबा,
पदवी प्रति अधिक मोह रखिबा तो सेठी मोह संगे जेमती कहंतनी बाय वन गेट वन फ्री अजाणतरे सेठी लोभ भी जागृत हिंताए परखिया पे चेष्टा करंतु स्नेह अलगा प्रेम अलगा मोह अलगा प्रेम रे निष्कामता रहिबा दरकार निष्काम भाव रे मु कहारी को भल पाउछि ता प्रतिफल परिणाम स्वरूप मते किछि दरकार नै मु भल पाउछि मु भल पाइबे निष्काम भाव रे ता परिणाम ता प्रतिफल स्वरूप हे पारे मु किछि देबे मु किछि सहाय्य करबी किंतु मोर तांको ठार किछि आशा नै एटा हला असली प्रेम जो प्रेम ए प्रकृति आम संगे करुछि गोटे वृक्ष आमको जेमती सब जिनस दउछि फल पुष्प छाई निष्काम भाव रे दउछि तो सेटा हला असली प्रेम किंतु इठी जो मोह कहूचे मोह माध्यम रे लोभ भी जागृत हिं थाए अजाणत तो लोभ आमको कौन करे पाप करिया रे प्रेरित करे अन्य को दुख दबारे हमको प्रेरित करे अजाणत आमे चाहू थाउ आमे भूल करबानी किंतु मनर से दुर्गुण जेतल हमको ता कबल रे नहीं जाई थाए आमे अजाणत किछि भूल करिथाउ ता परिणाम को आमे भोगी थाउ नामे द्वेष राग नामे लोभ मोह 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 भी से मनर ही एक प्रकार गुण कहवा मनर ही एक वृत्ति कहवा लोभ परिका ही मनरे भी जिते मोह जागृत है मोह कथा टिके पूर्व में कथा भी है राग द्वेष लोभ मोह मोह भी अटैचमेंट बुझिपारछन्ती अटैचमेंट कौन भल पाइबा भल पाइबा जदि निष्काम भाव में भल पाउचे आग्रह जदि निष्काम भाव में अच्छी आसक्ति जदि निष्काम भाव में अच्छी ताले सेटा ठीक अच्छे जदि से मोह पछाड़े किछि लोभ अच्छे से मोह पछाड़े किछि प्राप्तिर आशा अच्छे ताले सेटा आउथरे टिक मन दूषित हो जिवो बुझिपारछन्ती तो नामे लोभ मोह नामे द्वेष राग नामे लोभ मोह ये सब मनर वृत्ति ये सब मनर विचार किंतु ये सब मु नुहे ये सब मु नुहे ये सब अनित्य अटे ये सब असत्य अटे ये सब अनात्मा अटे मु मनर ऊर्ध्वरे थाई मनर साक्षी भाव रे थाई मनर ए सब गुण को देखुची ये सब गुण परिवर्तन भी होउची भाभी नंती के लोभी लोक अछंती से सत्संग रे बसिले साधना कले गुरुवाणी को सुनिले शास्त्र अध्ययन कले तांको संस्कार परिवर्तन हो गला से जो लोभ थिला लोभ को त्याग कले से स्नेह कले से श्रद्धा कले अन्य को तो मन परिवर्तन होउची मनर गुण परिवर्तन होउची किंतु मु परिवर्तन होनी मु से अपरिवर्तनीय शक्ति रूप रे मनर ऊर्ध्वरे थाई मनर प्रत्येक स्थिति को मु ही परखुची नामे द्वेष राग नामे लोभ मोह मदो नाइव में नाइव आश्चर्य भाव मद माने अहंकार अहंकार मदो नाइव में नाइव आश्चर्य भाव माने अहंकार ईर्षा ये भी मनर ही गुण मनर ही प्रकृति कहि परिबा जेतले जने व्यक्ति किछि पदोन्नति कले उच्च पद को प्राप्ति कले से व्यक्ति जदि ए कथा को परखिबे बुझिबे ए जो पद को मु प्राप्त करछि एटा गोटे कर्तव्य मते गोटे दायित्व दिया जाइछि एटा मो पौत्रिक संपत्ति नुहे भाबिन जने कलेक्टर हेले जने जज हेले जने गोटे ब्रांच रे मैनेजर हेले तो सेटा तांको गोटे दायित्व दिया गला से जदि से पदवी को दायित्व रूप रे भाबिबे कर्तव्य रूप रे ताको भाबिबे तो तांको भितर आ मदह जागृत हबनी अहंकार जागृत हबनी सी चेष्टा करेंगे अन्य को साहाय्य करिया पई संस्था को सुदृढ़ भाव में रखा पाई से पदवी को कर्तव्य निष्ठा निर्वाहन करी अन्य को साहाय्य करिया पई चेष्टा करेंगे नचेत जदि सत्संग न करुथिबे से पदवीर मूल्य को जदि से निज स्वार्थ पई विनियोग करिया पई चेष्टा करेंगे से जदि मन रे ए परिका अहंकार को जागृत करेंगे मो भितर सेतिकी क्षमता अच्छी मु सेतिकी उच्च श्रेणी लोक
तेणुकर मु ये पदवी को प्राप्त करिछि मु जने उच्च श्रेष्ठ अन्य मो ठारू नीच मो ठारू छोट ए प्रकार भाबिले मन रे मद जागृत होता है। मद जागृत हेले कौन हुए अहंकार जागृत हेले से अहंकार आमको किछि ना किछि भूल काम करियारे प्रेरित करिथाय। बहुत सूक्ष्म जिनस ए सब जिनस को परखिले आम भितर जदि किछि ए सब गुण अछि ताको आमे दूरेई परिबा। बुझि पसंदी मद जागृत हेले से भूल काम करें थाए आम भाषा रे आम बाणी रे आम व्यवहार रे कोंठी ना कोंठी किछि कटुता आसी थाए दुर्व्यवहार करिथाओ जहाँ माध्यम रे अन्य को दुख पहुंची थाए अन्य को कष्ट पहुंची थाए। तो मद भी मनर एक वृत्ति एक स्थिति एक प्रकृति कहि परबा। मद माश्चर्य माश्चर्य माने माश्चर्य ईर्षा भाव मु जद्य किछि जिनस प्राप्त करि पालिनी से जिनसटा को आउ के प्राप्त करले तो से तांको स्थिति को देखि जदि आमे मन रे ईर्षा भाव को आनिबा ताहले भी मन चंचल अस्थिर हब। जेझार क्षमता को नेकरी जेझार प्रचेष्टा को नेकरी जेझार सामर्थ्य को नेकरी से किछि भौतिक वस्तु पदार्थ प्राप्त करथांती। ठीक अछि मो पाखरे जहाँ भी प्राप्ति अछि मु ताधरे संतुष्टि हेबी जहाँ मो पाखरे नाही मु ठीक अछि चेष्टा करिबी जदि मते किछि पद पदवी किछि भौतिक वस्तु पदार्थर सेतिकी मो भितर आग्रह अछि आसक्ति अछि मु चेष्टा करिबी चेष्टा करे मु प्राप्त करि पारे न करि पारे। बुझि परसंती किछि जिंस शरीर स्तर रे शरीरर क्षमता भितर थाए किछि जिंस शरीरर क्षमता बाहर थाए। जेमति कि भाबिनंतु गोटे परीक्षा होउछ आईएएस एग्जाम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस एग्जाम रे तार किछि लिमिटेड सीट थाए सीट रो सीमा अछि भाबिनंतु 100 जन आईएएस अफसर को सिलेक्ट करा जिवो ताधरे 1 लाख पिला परीक्षा देइसंती। तो सिटी जेहेतु पदवी सीमित अछि समस्त को से योग्यता मिली पारे न मिली पारे समस्त आईएएस अफसर हेई पारंती न हेई पारंती। ठीक अछि सेठी किछि जिंस आम हाथे अछि आम हाथे कोन अछि आम परीक्षा ठीक से पाठ पढ़िबा ठीक से परीक्षा को दबा आम ठीक से योजना करबा आम क्षमता को बढ़ेबा इंटरव्यू पे ठीक से प्रिपेयर होबा ठीक अछि ए सब जिंस आम हाथे अछि किंतु सेठी हेई पारे आम ठार अधिक किए कष्ट करी अधिक किए पाठ पढ़ी आम ठार अधिक किए परिश्रम करी से पदवी को प्राप्त कर नियंती प्राप्त करि पांते प्राप्त करि पारंती। तेन करी आमे ईर्षा भाव आनिबानी तो ये सब कोठी ये सब मनर स्तर रे अछि। एठी दीटा कथा को आमे बारंबार बुझिया पे चेष्टा करछे। प्रथम कथा हला ये जो आमे राग द्वेष लोभ मोह मद माश्चर्य ये जो कथा को आमे वर्णना कर बुझुचे ये सब आत्मा नुहंती ये सब अनात्मा ये सब मनर वृत्ति। प्रथम है आमे बुझुचे ये आत्मा नुहंती ये नित्य नुहंती ये मनर स्तर रे मनर प्रकृति। द्वितीय आमे बुझिया पे चेष्टा करते ये सब दुर्गुण जदि मन रे रहिबो मन शांत हबनी मन स्थिर हबनी मन तृप्त हबनी मन साधना रे नागिबनी मन बारंबार बहिर्मुखी करिबो आमको बारंबार बहिर्मुखी करिबो साधना रे बइसंती ध्यान रे बइसंती लोभ जागृत हला दुकान खोला हबो लेट हिंगले एकदम मन बहिर्मुखी हेजिबो एकदम मन चंचल हबो। साधना रे बइसंती ध्यान करिया पे चेष्टा करसंती एकदम मन पड़ी गला जने व्यक्ति बाकी पैसा दबार थला एतेटारे डाकिथिला तां घर को जिबार अछि लोभ बुझि पसंद। तेन करी दुईटा कथा बुझुचे एक बुझुचे आमे से अनात्मा अनित्य अटंती दुई रे आमे बुझुचे ए सब गुण माध्यम रे मन बहिर्मुखी हिं थाए मन साधना रे नागी पर न थाए। आमे द्वेष रागो नमे लोभ मोह मदो नैव मे नैव माश्चर्य भावो ना धर्मो ना चार्थो ना कामो ना मोक्षो। धर्म अर्थ काम मोक्ष हला जीवनर चारिटा स्तंभ बुझि परसंती। मनुष्य जीवन ए चारिटा स्तंभ उपरे निर्भर थाए किंबा आमे कहि परिबा गोटे चौकी रे आमे बसिचे गोटे चौकी रे मु बसिचे ए चौकी रे जो चारिटा गोड़ अछि से चारिटा गोड़ सुदृढ़ रहिले सशक्त रहिले ए चौकी रे मु ठीक से बसी पारिबी ए चौकी मते सुख दबो। ए चारिटा गोड़ रो जदि गोटे भी गोड़
ମାନେ ଠିକ ସେ ରହିବନି, ସଶକ୍ତ ରହିବନି, ତାହେଲେ ଚୌକି ହଲିବ, ଚୌକିରେ ଶାନ୍ତିରେ ମୁଁ ବସି ପାରିବିନି। ଏମିତି ଚୌକିର ଚାରିଟା ଗୋଡ଼ର ସୁଦୃଢ଼ତାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ସେମିତି ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ ଇଏ ଏକ ବିଧି, ଇଏ ଏକ ବିଧାନ। ଏ ଚାରିଟା ସ୍ତମ୍ଭକୁ, ଏ ଚାରିଟା ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଆପଣ ସୁଦୃଢ଼ ରଖିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ସଂସାରର ଆନନ୍ଦକୁ, ଶାନ୍ତିକୁ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାନୁଭୂତି କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜର ତତ୍ଵକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଧର୍ମ କ'ଣ। ଧର୍ମ ହେଲା, ଧର୍ମର ଦିଟା ସ୍ତରରେ ଅର୍ଥ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥ ହେଲା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଜୀବନର ସୁଖକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତିର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କିଛି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାନି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଧର୍ମ ମାନେ କ'ଣ? ଧର୍ମ ଏ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ମନସା ବାଚା କର୍ମଣା ଅନ୍ୟଙ୍କର ଅହିତ ନ ହଉ, ଅନ୍ୟଙ୍କର କଷ୍ଟ ନ ହଉ, ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ନ ପହଞ୍ଚୁ। ଆମେ ଏମିତିଆ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାନି ଯାହା ପ୍ରତିଫଳ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚୁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରକୃତିର ନିୟମକୁ ମାନିକରି, ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାକୃତିକ ରୂପରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଧର୍ମ କହିପାରିବା। ଧର୍ମର ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଗଭୀର ଅର୍ଥ ଅଛି, ଗଭୀର ଅର୍ଥ ନିଜର ସ୍ୱଭାବରେ ସ୍ଥିତ ରହିବା। ସ୍ୱଭାବରେ ସ୍ଥିତ ରହିବା, ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବରଫର ସ୍ୱଭାବ ହେଲା ଶୀତଳତା, ଅଗ୍ନିର ସ୍ୱଭାବ ହେଲା ଉଷ୍ମ, ଗରମ ଦୁଏ, ଅଗ୍ନି ଗରମ ଥାଏ। ପାଣିର ସ୍ୱଭାବ ବହିଯିବା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ବୃକ୍ଷର ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ? ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଫଳ ଦେବା, ପୁଷ୍ପ ଦେବା, ଛାଇ ଦେବା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ? ଆଲୋକ ଦେବା। ଯେମିତି ଏସବୁ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଥାଆନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇକି ପରିଚାଳନା ହେଉଛି। ଭାବିନିଅନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ପଳେଇବେ, ମାନେ ସେ ଆଲୋକ ପ୍ରସାରିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଲୋକକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ବିପଦ ଆସିପାରେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ନିଜ ସ୍ୱଭାବରେ ରହିଲେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଚାଲିଥାଏ। ସ୍ୱଭାବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ଆଚରଣ କରିବା, ସ୍ୱଭାବର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା, ପ୍ରକୃତିରେ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ବୁଝିଲେ ପାଣିର ପ୍ରକୃତି, ପାଣିର ସ୍ୱଭାବ ହେଲା ବହିଯିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ହେଲା ଆଲୋକ ଦେବା, ସେମିତି ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ହେଲା ଶାନ୍ତି, ମଣିଷର ଧର୍ମ ହେଲା ଶାନ୍ତି, ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ ହେଲା ଶାନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ କେମିତି ଶାନ୍ତି? ଏମିତି ଶାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ, ଆତ୍ମା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ଆନନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ, ସେ ଆନନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦର ସ୍ରୋତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବହିର୍ମୁଖୀ ହିଁ ରହୁଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବହିର୍ମୁଖୀ ଅଛନ୍ତି, ମନ ବହିର୍ମୁଖୀ ଅଛି, ତ ଏ ଯେଉଁ ଶରୀର ତା ମନର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକରି, ତା ମନର ଗୁଣକୁ ନେଇକରି ବାହାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। କେତେବେଳେ ଟିକେ କଟୁ ବଚନ କହିନେଉଛି, କେତେବେଳେ ମିଠା ବଚନ କହୁଛି, କେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାରରେ ନମ୍ରତା ରହୁଛି, କେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାରରେ ଟିକେ କଠୋରତା ରହୁଛି। ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଇକି ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଏମିତି କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଇକରି ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳାଉଛେ, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ସ୍ଥିତିକୁ ପଳାଉଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୌନ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛେ, ସେ ସ୍ଥିତିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ସମାହିତ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ଶାନ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଏକ ପ୍ରମାଣ ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ ହେଲା ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ। ତ ଧର୍ମ ମାନେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ରହିବା, ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି, ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପରସିବି। ଯାହା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ଥାଏ, ସେ ସ୍ୱଭାବକୁ, ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଯଦି ସେ ଆଚରଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ନିଜେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ, ସମାଜର ଶାନ୍ତିର ସହାୟକ ହୋଇପାରିବେ। ତ ପ୍ରକୃତିରୁ ଯଦି ବିକୃତି ହେବେ, ନିଜ ସ୍ୱଭାବରୁ ଯଦି ସେ ବହିର୍ମୁଖୀ ହେବେ, ତାହେଲେ ସେ ସ୍ଥିତି ସେ ଶରୀରକୁ ବି ବିଚଳିତ କରିବ, ଅନ୍ୟକୁ ବି ଭୟଭୀତ କରିବ। ତ ଏଠି ଧର୍ମ ମାନେ ନିଜ ପ୍ରକୃତିରେ ରହିବା, ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ରହିବା, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା, ଶାନ୍ତିର ପଥକୁ ଆଚରଣ କରିବା। ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତି କାହାରିକୁ କଷ୍ଟ ନ ପହଞ୍ଚେ, ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତି
କାହାରିକୁ ଦୁଃଖ ନ ପହଞ୍ଚେ। ଯେମିତି ମୁଁ ସେମିତି ସମସ୍ତେ, ଯେମିତିକା ବ୍ୟବହାର, ଯେମିତିକା ବାଣୀ, ଯେମିତିକା ଆଚରଣ ମୁଁ ଅନ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହୁଁଛି, ସେହିପରିକା ବ୍ୟବହାର ବାଣୀ ମୁଁ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ପରସିବି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଧର୍ମ ମାନେ ନିଜ ଧର୍ମରେ ରହିକିରି ମଣିଷ ପଣିଆକୁ ଧାରଣ କରି, ଦୟା, ପ୍ରେମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, କରୁଣାକୁ ଏ ଭାବକୁ ଧାରଣ କରି, ବିବେକକୁ ଜାଗୃତ କରି, ବିବେକକୁ, ମନରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ମନର ଗୁଣ ଅଛି, ମନରେ ବିବେକ ବି ଅଛି, ବିବେକକୁ ଜାଗୃତ କରି ଆମେ ବିବେକୀ ହେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମକୁ ଆଚରଣ କରିବା, ସେ ଆଚରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବା, ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ, ଧର୍ମକୁ ଆଚରଣ କରି କର୍ମ କରିବା। କର୍ମ କ'ଣ କରିବା? ଯାହା ବି ଭୌତିକ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, କର୍ମ ବାହାରେ ବି ଯାହା କରୁଛେ ଧର୍ମକୁ ଆଚରଣ କରି କରିବା, ଘରେ ବି ଯାହା କରୁଛେ ସେଠି ବି ଧର୍ମକୁ ଆଚରଣ କରି କର୍ମ କରିବା। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂଜା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କର୍ମ ସେଇଟା, ନିଜକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ସେ ବାଛିଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୃତ୍ତିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ସେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜା ଯଜ୍ଞ ହୋମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ କର୍ମରେ ନିଷ୍ଠା ରଖିବା ଦରକାର, ସେ କର୍ମରେ ଦୟା ରଖିବା ଦରକାର, ସେ କର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସେ ପରଖିକିରି ସେ କର୍ମକୁ ଠିକ୍ ଦିଶାରେ କରିବା ଦରକାର, ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଦିଶାରେ କ'ଣ? ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମକୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୃତ୍ତିକୁ ଯଦି ମୁଁ ଆଚରଣ କରିଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ଉପନିଷଦ, ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଏସବୁ ତତ୍ତ୍ୱଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବି, ନିଜେ ବୁଝିବି, ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି, ସମାଜର ଶାନ୍ତିରେ ସହାୟକ ହେବି। ଯାହା ବି ଭୌତିକ ପୂଜା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଦାତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଧର୍ମକୁ, ମୋ କର୍ମକୁ, ଯେମିତି ମୋ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଠକିବିନି, କାହାରିକୁ ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚେଇବିନି। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ରେ ଯେତିକି ଲାଭର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସେତିକି ଲାଭକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଅନାବଶ୍ୟକ ଅନ୍ୟଙ୍କ ଧନକୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବେନି, କଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୁକ୍ତି ପାଇବେନି। ଧର୍ମକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି କର୍ମ କରିବା, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ଆମେ କମେଇଥିବା ସେ ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ଆମର ଯାହା ବି ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ, କାମ ମାନେ କାମେନା, କାମେନା ମାନେ କ'ଣ? ବହୁତ ସାରା ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଶରୀର ଜୀବିତ ଅଛି ତ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ବସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଘରର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଧର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମ କରିବା, ଯେଉଁ ଧନକୁ ଉପାର୍ଜନ କରିବା, ସେ ଧନକୁ ଆମେ କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ବି ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଧର୍ମକୁ ଆଚରଣ କରିବାନି, ଯଦି ଆମେ ମନରେ ଯେଉଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବୁଝୁଥିଲେ ଲୋଭ, ମୋହ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଅହଙ୍କାର, ଅହଂଭାବ ଏପରିକା ଦୂଷିତ ବିଚାରକୁ ମନରେ ଧାରଣ କରିବା, ତାହେଲେ ହବ କ'ଣ? ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହେବ, ମନ ଅସ୍ଥିର ହେବ, ମନ ଗୋଳି ହେବ, ମନ ବହିର୍ମୁଖୀ ହେବ। ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ। ଗୁରୁଦେବ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝେଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଥିଲେ, ମଣିଷ ମନକୁ ଏକ ପୋଖରୀ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରି ବୁଝେଇଥିଲେ। ପୋଖରୀ ସାଙ୍ଗରେ, ପୋଖରୀରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ, ପୋଖରୀରେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ସେ ପୋଖରୀରେ ବହୁତ ସାରା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ିକିରି ଅଛି, ସେ ପୋଖରୀରେ ବହୁତ ସାରା ଦଳ ଅଛି, ପତ୍ର ପଡ଼ିଛି, ସେ ପାଣି ବହୁତ ଦୂଷିତ ଅଛି, ସେ ପୋଖରୀରେ ଅନେକ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତ ସେମିତି ଦୂଷିତ ପାଣିକୁ ନେଇକରି, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ନେଇକରି, ସେ ତରଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି ସେ ପୋଖରୀର ସତାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବାନି। ବଟମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲେକ୍, ସତା ମାନେ ତଳ ଭାଗକୁ, ପୋଖରୀର ତଳ ଭାଗକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବାନି। ଯଦି ଭାବିନିଅନ୍ତୁ ସେ ପୋଖରୀର ପାଣି ଶୁଦ୍ଧ ଥିବ, ଶୁଦ୍ଧ, କୌଣସି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ରହିବନି, ପୋଖରୀରେ କୌଣସି ଦୂଷିତ ପାଣି ରହିବନି, ପାଣି ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ ଥିବ, ପୋଖରୀରେ କୌଣସି ତରଙ୍ଗ ରହିବନି, ପାଣି ସ୍ଥିର ଥିବ, ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପାଣି, ସେ ସ୍ଥିର ପାଣି, ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେ ପୋଖରୀର ସତାହାକୁ ଦେଖିପାରିବା, ତଳ ଭାଗକୁ ଦେଖିପାରିବା। ମାନେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ,
ब्रह्म जेहेतु मनर आधार रूप रे मनर सताह रूप रे मनर द्रष्टा रूप रे मनर ऊर्ध्वरे अछंती तो ब्रह्म को पाखरे पहुंचा पय हेले आत्मा को चिन्हिया पय हेले मन को से पोखरी पानी परिका शुद्ध करिया पड़िबो स्वच्छ करिया पड़िबो निर्मल करिया पड़िबो मन रे जो तरंग उठुची विचार उठुची जो मन बेगरे बांधी छंदी हिनै लोभ मोह काम क्रोध अहिंसा ए सब मन जो रोग रे पीड़ित अछि ए जो चंचलता को जेतले स्थिर करिवे शांत करिवे तेबे जांकर मन अंतर्मुखी हबो मनर जो सत्ता मनर जो आधार मनर जो साक्षी अछंती से आत्मा को से ब्रह्म को चिन्हि पारिबे बुझि पासंती एठी देखंतु भौतिक वस्तु पदार्थ किछि हरेले भी किछि असुविधा नहीं जदि आपण किछि धन को हरैछंती किछि हरै नांती धन आउथरे कमै पारिबे यदि शारीरिक किछि रोग रे पीड़ित अछंती किछि असुविधा नहीं आउथरे रोग को चिकित्सा करि पारिबे भौतिक स्तर रे जहाँ भी हरैछंती चलिबो किंतु जदि आपण मुक्ति प्राप्त करि नांती मोक्ष प्राप्त करि नांती ताहले निहायत टिके मन रे दुख आनिबा दरकार टिके मन रे एक कथा को परखा दरकार सबुठारु क्षति हेले एटा लॉस जो हम कहछ क्षति लाभ क्षति सबुठारु क्षति हला निजर तत्व को न चिन्ह किरी शरीर को अंत कर दबा माने ए खेल रे हारि गले ए जो आमे ब्रह्म लीला रे शरीर स्तर रे शरीर हारि गला दयार पात्र कहा जाय जो शरीर मुक्ति प्राप्त न करी मोक्ष प्राप्त न करी अंत हो जाए से शरीर दयार पात्र ए प्रकार शास्त्र रे लिखा अछि ता माने कोन आमे निहायते मुक्ति को मोक्ष को जेतले प्राधान्यता दबा मुक्ति प्राप्त करिया पे जेतले आमे निष्ठा को धारण करिबा सेठी दुईटा लाभ रे आमे लाभान्वित होई परिबा दुईटा लाभ बहुत सूक्ष्म कथा बहुत गभीर कथा ध्यान दे बुझंतु बुझि परिबे प्रथम लाभ हैला आमे शांति आनंद रे रहि परिबा कहीं आम बुझुले जो भी मन दूषित होउची मन प्रदूषित होउची मन के शांति आनंद रे रहि परिबनी मन चंचल हब अस्थिर हब डरिब भयभीत हब मन बहिर्मुखी हब तो जो मन शांत अच्छी मन स्थिर अच्छी से मन ही साधन रे नागी पारिबो से मन तृप्त रहि पारिबो समाज रो असली सुख को नहीं पारिबो आनंद को नहीं पारिबो तो प्रथम लाभ हैला जदि आमे धर्म को आचरण करिबा जदि आमे साधना रथ रही आत्म साक्षात्कार करिया पई प्रतिदिन साधना करिबा शास्त्र अध्ययन करिबा तो आंतरिक सुख को नहीं पारिबा निज चरित्र रे कोनसी दाग नागिबनी मुंड टेकी चली पारिबा चरित्र हैला मनुष्यर सबुठार बड़ जिनिस तेणु करी आमे जेतले साधना रथ रहिबा प्रथम लाभ हैला असली शांति को आनंद को प्राप्त करि परिबा द्वितीय लाभ हैला आमे मुक्ति प्राप्त करि परिबा मोक्ष प्राप्त करि परिबा निर्वाण प्राप्त करि परिबा जीवन रो लक्ष्य को प्राप्त करि परिबा नचेत ए भौतिक वस्तु पदार्थ रो लालसा रे किंचित सुख को तो पाइला परिका मन को नागिबो किंतु विराट क्षति को सह्या पड़िबो लॉस को सह्या पड़िबो बुझि पासंती एठी पर जाउची ना धर्मो ना चार्थो ना कामो ना मोक्ष प्रथम लाभटा सुधिलानी गोटे प्रथम लाभटा सुधिलानी कटिगला धर्म आचरण कर प्रथम लाभटा कहले हाँ प्रथम लाभ हैला आमे शांति रे रहि परिबा जो आमे देखंतु आमे सुख प्राप्ति करिया पई आनंद प्राप्त करिया पई सब योजना करूचे आमे जहाँ भी करूचे आमे गोटे कहूचे बड़ घर बड़ कार अधिक वस्तु धन संपत्ति पदवी ए सबुर मूल उद्देश्य कौन सबुर मूल उद्देश्य शांति आनंद आनंद ही ना भाविन जन व्यक्ति चाकरी पई चेष्टा करसंती चाकरी पई चेष्टा करसंती से व्यक्ति को कहा जीवो आपन को गोटे चाकरी दिया हबो किंतु दरमा दिया हबनी आपन चाकरी करिवे कि आपन तो चाकरी चाहउसंती चाकरी दिया हबो किंतु दरमा दिया हबनी आपन चाकरी करिवे ना ना एमती केम सर करबा आपन दरमा पाई मु चाकरी करछि ना ठीक अछि तांको कहबो ठीक अछि आपन चाकरी भी दिया हबो दरमा भी दिया हबो किंतु से दरमा को आम अनुଯାयी खर्च करिवे आपन को इच्छा मुताबिक खर्च करिवेनी आमे जोंटी कह जोंटा किनो सेटा किनिबे जहा को किनोनी ता किनिबेनी सेठी भी से मन टिके कुंठित हबो ना एमती केम हबो मो चाकरी रे मु जो दरमा पाइले मु ताको खर्च करिवे मो अनुଯାयी मु खर्च करिवे
ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାକିରିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥକୁ ଭୋଗିବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ତାହେଲେ ସୁଖ ମିଳିବ, ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଜାଣି ଅଜାଣତରେ ଯାହା ବି ଆମେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଉ ସବୁର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଅଧାର୍ମିକ ଭାବରେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଲୋଭ ମୋହରେ ମନକୁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି କି ଆମେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସେଠି ଆମେ ଶାନ୍ତି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା, ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପଡ଼ିଯିବା, ଯୋଉଠି ବି ଭୁଲ କାମ କରିବା। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ, ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ, ଲ ଅଫ୍ ଦ ନେଚର। ତ ଯୋଉଠି ବି ଆମକୁ ନାଗୁଥାଏ ମନର ଦୂଷିତ ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇକି ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଖ ମିଳିବ, ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ପୁଳାଏ ପଇସା କମେଇ ଦେଲେ, ଅଧାର୍ମିକ କାମ କରିକିରି ମଦ ଦୋକାନରେ ମଦ ବିକିକିରି, ଆମେ କୋଉଠି ଗଞ୍ଜେଇ ବିକିକିରି, ସିଗାରେଟ ବିକିକିରି, ସମାଜରେ ଯାହା ହଉଛି ହଉ, ଯିଏ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖରେ ପୁଳାଏ ପଇସା ଆସିଗଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବି, ଏହିପରି ଅନେକ ଲୋକ ଯୋଜନା କରୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଜାଣତରେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାର ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ, ଅଜାଣତରେ ସିଏ ଶାନ୍ତି ଠାରୁ ସେତେ ଦୂରେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି। ତ ଧର୍ମକୁ ଆଚରଣ କଲେ ପ୍ରଥମ ଲାଭ ହେଲା ଆନ୍ତରିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଚରିତ୍ର ନିର୍ମଳ ରହିବ, ପ୍ରଥମ ଲାଭ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଭ ହେଲା ଆମେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ନିୟମ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମ କରୁନେ, ଅଧର୍ମ ଭାବରେ ଲୋଭ ମୋହରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କର୍ମ କରିବା, ଏଟା ମନର ପ୍ରକୃତି, ମନ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହବନି, ମନ ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଇକି ରହିବ, ମନ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ଚଞ୍ଚଳ ଅସ୍ଥିର ରହିବ। ଏସବୁ ମନର ପ୍ରକୃତି ଏସବୁ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମ କରିବା, ସେ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ବି ଧନକୁ ଉପାର୍ଜନ କରିବା, ଆମେ ଆମ ଯାହା ବି କାମନା ଅଛି, ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାକୁ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା, ତେବେ ଯାଇକି ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଏସବୁ ହେଲା ଏକ ବିଧି। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମକୁ ମାଧ୍ୟମ କଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା, ଅସଲି କଥା ବୁଝନ୍ତୁ, ଅସଲି କଥା, ଏ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଅସଲି କଥା, ନା ଧର୍ମୋ ନା ଚାର୍ଥୋ ନା କାମୋ ନା ମୋକ୍ଷ। ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ମତେ ଧର୍ମର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାମର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୁକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହିଁ ଅଛି, ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହିଁ ଅଛି। ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ରୂପକ ମୁଁ ଯେଉଁ ପରିକା ଥିଲି ସେଇ ପରିକା ଅଛି, ସେଇ ପରିକା ରହିବି ମଧ୍ୟ। ମୋ ସ୍ୱଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ମୋ ସ୍ୱରୂପରେ ମୁକ୍ତି ଅଛି, ମୋ ନିଜ ତତ୍ଵରେ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ କାହାକୁ ଦରକାର? ମନକୁ ଦରକାର, ମନକୁ ଦରକାର, ଶରୀରକୁ ଦରକାର, ମତେ ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଗଭୀର କଥା, ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା ମଧ୍ୟ। ମନକୁ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାହିଁକିନା ମନ ମାୟା ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି। ମନ ଅବିଦ୍ୟାରେ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ସଂସାରକୁ ଚିହ୍ନିଛି। ମନ ସତ୍ୟର ଅଭାବରୁ, ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାର ଅଭାବରୁ ମନ ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଇଯାଇଛି। ମନ ଭୌତିକ ମିଥ୍ୟା ସଂସାରକୁ ସତ୍ୟ ମାନିଛି। ସଂଗତିର ଦୋଷରୁ ମନ ମାୟା ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ମନକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ମତେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହିଁ ଅଛି, ମୁଁ ତୃପ୍ତ ହିଁ ଅଛି। ତ ଯେକୌଣସି ଶରୀର, ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଯଦି ନିଜ ତତ୍ଵକୁ ଚିହ୍ନିଯିବ, ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିଯିବ, ନିଜର ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିଯିବ, ସେ ସ୍ତରକୁ ଯାଇକରି ସେ ଶରୀର ବୁଝିପାରିବ, ସେ ଶରୀର ଏ ଗଭୀର କଥାକୁ ପରଖି ପାରିବ କିମ୍ବା ବୁଝିପାରିବ। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ମନକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ମତେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୁକ୍ତ ଥିଲି, ମୁଁ ମୁକ୍ତ ଅଛି, ମୁଁ ମୁକ୍ତ ରହିବି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିଲି, ମୁଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଛି, ମୁଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବି। ମୁଁ ତୃପ୍ତ ଥିଲି, ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲି, ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ମୁଁ ତୃପ୍ତ ହିଁ ରହିବି, ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ରହିବି। ଯେଉଁ ଆତ୍ମସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଅସଲି ମୁଁ ଅଛି। ତ ଏଠି ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ମନକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ମତେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛେ, ଏଠି କିଛି ମା ମାନଙ୍କର, ବାବା ମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ, ମତେ ଯଦି ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମାନେ ଏଟାକୁ ଭୁଲ ଧାରଣାରେ ନେବେନି। ଭୁଲ ଧାରଣା ମାନେ ତାହେଲେ ସାଧନାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ନୁହଁ, ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାହାକୁ ଅଛି? ମନକୁ ଅଛି, ଶରୀରକୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅସଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛି, ମତେ ଏସବୁ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏ କଥାର ସୂକ୍ଷ୍ମତାକୁ ଯଦିଓ, ଏ କଥାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯଦିଓ ପରଖି ପାରିଥିବେ, ଆମେ ଜୀବନରେ
अंधविश्वास रे किसी काम कार्य करूथाओ अंधविश्वास रे मानि थाओ से प्रथा को परखि न थाओ जो शरीर देहांत होला परे आपण देखिथिबे बहुत सारा प्रथा चली समाज रे प्रथा कोन से हाड़ को नेकरी गोटे माटी हांडी रे पुरेंकरी गोटे नाली कपड़ा बांधिकरी से हाड़ को नेकरी गंगा रे भसई थांती अनेक दान पुण्य करिकरी अनेक यज्ञ करिकरी अनेक भौतिक आचरण करिकरी आत्मार शांतिर कामना करुथांती आत्मा को मुक्त करने पे चेष्टा करुथांती बुझिपारछंती किंतु एठी कहा जाउची आत्मा मुक्त ही अछि लोकाचार आवश्यक अछि लोकाचार को आम परंपरा को तिरस्कार करबानी किंतु परंपरार उद्देश्य को बुझिकरी जेतिके आचरण करिया कथा सेतिके आचरण करबा सब संस्कार आवश्यक अछि सब संस्कार कले जहाँ भी आम शुद्धि कर्म करुचे वस्त्र शुद्धि गृह शुद्धि घरे गोटे यज्ञ कले पूजा कले किछि ब्राह्मण को किछि भोजन देले तांको पाखर किछि ब्रह्मवाणी को सुनिले ब्रह्मचर्चा करिकरी आम जन्म मृत्युर सत्य को चिन्हिले बुझिले आवश्यक अछि किंतु ए जो प्रथा आम करुचे ए प्रथा रे हजी मजी करी पुष्कर पूजा भी चली थाए पुष्कर पूजा कहाँ घरे कहार देहांत हेले तीन पादे पुष्कर नागिची दुई पादे पुष्कर नागिची से पुष्कर पर विभिन्न योजना करुथांती अनेक धन समय को वृथा करुथांती तो ये कथार सूक्ष्मता को यदि आप धरी पारे आत्मा को शांतिर आवश्यक नहीं आत्मा को मुक्तिर आवश्यक नहीं आत्मा मुक्त ही अच्छी आत्मा तृप्त ही अच्छी आत्मा आनंद रे ही अच्छी बुझिपारछंती तो कर्मकांड भी करथिबा समय जोटा भी आमको नागुची ना एटा अंधविश्वास ताको आचरण न कले ही धीरे धीरे समाज श्रृंखलित हबो सत्यर अपप्रचार हबनी धर्म अधर्म भाव रे परिवर्तन हबनी तो ना धर्म को ना धर्मो ना चार्थो ना कामो ना मोक्ष प्रत्येक शब्द आगे रे ना नागिची ना धर्मो ना चार्थो ना कामो ना मोक्ष ए जो धर्म अर्थ काम मोक्ष मते आवश्यक नहीं मन को आवश्यक अच्छी चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम मु चैतन्य स्वरूप मु आनंद स्वरूप मु शिव स्वरूप मु ब्रह्म स्वरूप मु चैतन्य स्वरूप माने मु चेतना मु आधार मु शिव स्वरूप मु आनंद स्वरूप मो आधार रे मो भितरे ये माया संसार को मु रचिची मो निज तत्व को चिन्ह पाई मो अंतर्यात्रा करुच्ची निज तत्व को चिन्हिकी निज सत्य को बुझिकी मु परखी पारुची धर्म अर्थ काम मोक्ष सब मन को आवश्यक अच्छी मु मुक्त ही थिली मु मुक्त ही अच्छी मध्य किंतु मनर स्तर रे अविद्या रे बंधन मानिची कोंटी मानिची मनर स्तर रे बुझी पारछंती आज श्लोक एटी संपूर्ण है।